Yan. Isang baliwan pares, ma'am. 150 lang yan, ma'am. Oo. Ano, ma'am, marami pa ako dito, ma'am. Ito. Ayan, baka... Pero pag may gusto kang combination na gusto mong customize, pwede ka naman. Pwede naman. Pero normally kasi ito yung mga common, ma'am. So baka nandyan na rin yung gusto mo, ma'am. Check mo na lang din muna. Pag wala talaga, ma'am, then... Pwede bang strawberry tsaka ganito? Pwede, ma'am. Pwede. Ay, ano ko na lang. I-switch ko Ito na po, lang. okay na ako dito. Kasi sa pang strawberry Okay, tsaka okay. yung... Yung sinabi mo. Okay. Ikaw, ma'am. Ito na pala yung gusto mo, ma'am, no? Hindi, pero yan na yata yung kukunin ni ma'am, no? Okay na na. Benta mo 200, ma'am. Pinatungan pa, no? Ano pang gusto niya, ma'am? Ito, ma'am, last box ko na to, ma'am. Ano siya? 450 lang yan, ma'am. 6 na po. Tsaka magtatagal naman siya, ma'am, pag ano. Shelf life niya, 1 week naman po, ma'am. Anong mode of payment niyo? Any digital wallet or cash, pwede rin, ma'am. Ang wala lang ako ngayon yung card, ma'am, eh. Wala sa akin yung terminal ko, eh. Nasa kabila kasi, ma'am. Maribank ba gamit mo, ma'am? Cbank? Tama po, no? Sige, ipagsama ko na lang to, ma'am. Hindi ko na i-plastic yan, ma'am? Okay. Ito yung plastic. Hi, sir. Mochi buns po. Hindi, yung malaki. Hi, sir. Hi, ma'am. Isama mo na to, ma'am. Yung bayad po ba ikaw na magbayad lahat, ma'am? Okay. Bali, 450 po lahat yun, ma'am. May dadagdag ka pa, ma'am? Last na pala, ma'am. Kasi pag naka 600 ka, ma'am, may free cake kayo. Ano yung cake? Pakita ko muna sa inyo, ma'am. Pahawak lang muna nito. Kasi isa person lang. Kumbaga isa na lang, ma'am, eh. Ganito, ma'am, oh. Ang ganda rin, eh. So, ano siya, ma'am? Alam mo yung chocolate lava, ma'am. Parang ganun siya, ma'am. Bigay ko na to, ma'am. Mukhang kukuha ka na talaga, ma'am. Hi, ma'am. Mochi buns. Okay. Ay, hiwalay na plastic, ma'am? Sige po. Kaya, dito mo ba siya Thank you very much, ma'am. Sukle na lang, ma'am. Pay 400. Thank you rin, ma'am. Nandito ako until 27, ma'am. After 27, lipat lang ang Glorieta naman, ma'am. Meron din dapat dun, pero hindi ko na kaya. Ang dami na kasi namin bazaar, ma'am. Hindi ko na kaya sabay-sabay. Ganun po talaga Oo. blessing. Good problem to have, sabi nga nila, ma'am. No? Thank you, ma'am. so much Thank you, po. ma'am. Thank you, ma'am. Merry Christmas, ma'am. Ay, nagastos! Pag pumasok pa, gagastos lang, ma'am. Napapagastos daw sila pag gano'n, napapadaan. Kaya yung iba, pipikit nila mata nila gano'n, para hindi makita. Hi, ma'am, mochi buns! Pikit mo mata mo para pag napadaan ka, hindi ka makita. Na. Ay, ma'am, pahawak ko lang siya sa inyo, ma'am, para may idea kayo sa texture niya. Malambot siya, ma'am. Para siyang unan, ma'am, pero mochi bun siya, ma'am. Sa TikTok, ma'am, baka nakita mo na siya, ma'am. May mga box set din ako, ma'am. Ganito, ma'am. Perfect for gift siya, ma'am. May sugar free din ako, ma'am. Yung ganito ko, ma'am. Sugar free. Okay. Baka naghanap ka ng last minute gift, ma'am. Sugar free, ma'am. Pag ayaw mo matamis. Hello, ma'am. Mochi buns. Hello, sir. Hello, ma'am. Tapos tiktak pa nyo na mata nyo daw para hindi na daw bumili. Joke lang yun. Meron pa pala ako dito. Okay. Hi, ma'am. Mochi buns. May mga palaman na yan, ma'am. Pwede mong hawakan, ma'am, para may idea ka muna sa texture niya, ma'am. Hi, sir. Hi, ma'am. Mochi buns. Hello, ma'am. Mochi buns. Hello, ma'am. Mochi buns.